الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وشرف الوجود ببروز أعظم مولود لهذا الوجود، وجود الحامد المحمود محمد محبوب البر الودود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم على محبته وسماع شمائله، فنسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan Nabi Muhammad SAW sebagai nikmat untuk seluruh alam. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada beliau, mendengarkan syama'il beliau, kita memohon kepada Allah semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau, ada di telaga beliau, minum dari telaga tersebut, yang mana barang siapa minum dari situ seteguk saja maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. فما قرئت شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت إلا وحل فيه الأمان والاطمئنان وأمين من كل الآفات. ما قرئت شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيت إلا ونزلت الرحمة والسكينة، لأن أصل الرحمة هو رسول الله، وما اجتمعنا إلا فرحة بالرحمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورحمة الله هو حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه الاستغاثة والتوسل به، فعلم سيدتنا فاطمة أن تقول في دعائها: اللهم إني أستغيثك برحمتك. ورحمة الله وحبيب الله، فذاك من أقوى الاستجابات الدعوات الاستغاثة والتوسل بسيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Syama'il Rasulullah artinya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, tentang fisik Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, keseharian Rasulullah, dan apapun yang terkait dengan Rasulullah ketika dibaca di satu rumah maka akan mendatangkan keamanan untuk rumah tersebut, mendatangkan ketenangan, melindungi rumah itu dari malapetaka, mendatangkan rahmat dan sakinah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah sumber dari segala rahmat. Kita di sini tidak berkumpul kecuali sebagai ungkapan kebahagiaan atas wujudnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan perintah Allah, kita berbahagia atas wujudnya beliau sebagaimana firman Allah: "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan fadl dan rahmat Allah hendaknya mereka berbahagia, karena itu lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Fadl dan rahmat Allah yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Ini diperkuat oleh doa yang diajarkan, istighosah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang yang paling dicintai oleh beliau, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah mengajarkan pada Sayyidah Fatimah untuk beristighosah, untuk bertawassul dengan Rasulullah. Allahumma inni astaghitsuka birahmatik. Ya Allah, aku meminta bantuan kepadamu dengan bertawassul dengan rahmatmu. Rahmat Allah tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berdoa, bertawassul dengan Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi sebab dikabulkan doa tersebut. Wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta'zim al-habib Muhammad ta'zimun lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbat al-habib Muhammad alamah ala mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala. واتباع النبي محمد والاقتداء به دليل على محبة الله لذلك العبد. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قل
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع حبيب محمد والاهتداء به دليل على محبته سبحانه وتعالى. Mengagungkan Nabi Muhammad SAW itu berarti mengagungkan Allah. Mencintai Nabi Muhammad SAW itu tanda berarti orang tersebut mencintai Allah. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah tanda bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka dengan begitu Allah akan mencintai kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW itu tanda hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فلا تبحث لك عن دليل ولا عن قدوة غير الهادي الدليل محبوب الجليل محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة، مثل أعلى تمشي على منهجه، فلا تبحث على منهج آخر، فالمنهج القويم والصراط المستقيم الذي بكل صلاة تسأل الله تقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ اسمه ميم حاء ميم دال محمد صلى الله عليه وسلم. في كل صلاة تستحضر ذلك الصراط المستقيم لتهتدي وتقتدي بذلك الحبيب العظيم محبوب الرب الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kita tidak perlu mencari petunjuk, mencari panutan selain Nabi Muhammad SAW. Panutan teragung kita adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh betul-betul telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW panutan yang baik. Jalan yang lurus adalah Nabi Muhammad SAW. Setiap sholat kita meminta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca setiap rakaat di dalam sholat. Jalan yang lurus, siratal mustaqim ini apa? Tidak lain adalah mim ha mim dal atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ومن الذي يحرص على الاقتداء بالنبي محمد؟ هم الذين قال فيهم الذين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذاك الذي يحرص على ذكر الله وذاك الذي قد حل الإيمان في قلبه، ذاك هو الذي يجعل رسول الله أسوة له وقدوة له. فإذا جاء أراد أن ينام يتذكر النبي محمد، كيف كان نومه وكيف كان ذكره ودعاءه عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم. إذا أراد أن يخرج من المنزل أو يدخل المنزل ماذا كان ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند دخوله وعند خروجه. إذا أراد أن يدخل الحمام أو يخرج من الحمام ماذا كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سنة عند ذلك. وهكذا في عباداته قبل الصلاة وبعد الصلاة في جميع أحواله، في ارتفاعه وفي هبوطه، كل فعل وكل حال من الأحوال قد ندب لنا سيدنا ومولانا محمد بلال سنة. فأنت في كل حال تستحضر محبوب ذي الجلال في جميع أحوالك. إذا أنت استحضرت سنته فحينئذ تكون من الذين خصهم الله واجتباهم وجعل لهم مثل أعلى هو حبيب الله محمد. فينبغي لنا أن نأخذ شيء من عادات تخالف منهج النبي محمد. عاداتنا ميزانها منهج النبي محمد
فكل عادة خالفت منهج النبي محمد يرمى بها عرض الجدال، وكل عادة لم تخالف ذلك المنهج فهي مباحة، لكن ميزاننا اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita dalam segala tingkah laku kita, aktivitas kita, gerak-gerik kita. Cuman tidak semua orang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Siapa yang bisa setiap gerak-geriknya selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, ini adalah orang-orang khusus, orang-orang istimewa yang dijelaskan dalam lanjutan ayat tadi, yaitu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hanya orang-orang yang betul-betul berharap kepada pahala Allah, orang-orang yang berharap pahala di akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Inilah orang-orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam gerak-geriknya, yaitu orang yang di hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah dan hari akhir dan sering berzikir. Orang seperti ini setiap mau melakukan apapun akan mikir apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam perbuatan ini. Ketika mau tidur, bagaimana Nabi Muhammad kalau tidur? Apa doa-doa dan zikir-zikir yang dibaca? Bagaimana adab-adab bangun tidur? Ketika mau masuk dan keluar rumah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ketika mau masuk dan keluar kamar mandi, apa adab yang diajarkan Nabi Muhammad? Dan demikian seterusnya. Ketika sholat, bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW? Dalam setiap kondisi selalu yang diingat adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mau melakukan aktivitas yang sifatnya adat istiadat, dia akan mikir, apakah adat istiadat ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad atau tidak? Kalau bertentangan, maka adat apapun harus ditinggalkan. Tapi ketika tidak bertentangan, maka silahkan dilakukan karena itu adalah mubah. فإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه الافتتان لها أجر عظيم، كما قد ورد عن النبي العظيم محمد الرؤوف الرحيم فقال من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. كيف؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. في زمن الفتن الذي يستقيم ولو قليل يدرك الأجر العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، لأن ما حواليه من المجتمع ما يعينون على طاعة الله، بل ربما ألجأوه إلى بعض المخالفات وفعل ذلك جبرا لخاطرهم، لأنه ما عنده مبدأ في دينه ولا قاعدة. فكثير اليوم يجي الناس يتكلمون في غيبة في نميمة في عرض الناس، قال لو قمت عنهم لقالوا هذا صاحب ثقيل، فهو يراقب الناس ولا يراقب رب الناس، ويستمع لغيبة الناس الذي حرمها الله بنص القرآن المنزل على سيد الناس محمد محبوب رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, khususnya di zaman ini, zaman fitnah, zaman di mana banyak hal-hal yang membuat orang itu kebingungan, mana yang untuk mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di zaman seperti ini, pahalanya akan sangat besar. Dalam sebagian hadis diterangkan, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku ketika kebanyakan umatku telah rusak, telah jauh dari kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang ini dari kalangan mereka, dari golongan mereka, orang yang hidup di akhir zaman tersebut, ataukah dari golongan kita para sahabat wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, 50 orang dari golongan kalian wahai sahabatku. Artinya di zaman akhir, kalau orang mau mengamalkan sunnah Nabi,
satu sunnah saja, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh 50 orang sahabat. Kenapa demikian? Rasulullah SAW menjelaskan, karena para sahabat dulu kalau mau melakukan kebaikan, banyak yang membantu, lingkungannya mendukung. Sementara orang-orang yang hidup di akhir zaman, ini tidak ada orang yang membantu ketika ada orang mau melakukan kebaikan. Tidak ada yang mendukung. Bahkan bisa jadi lingkungannya kebanyakan mengajak orang tersebut untuk melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana banyak di zaman akhir ini, orang ketika melihat atau mendengar orang lain melakukan adu domba, namimah, atau menggunjing orang lain, ghibah, orang yang mendengarkan enggan untuk berdiri, enggan untuk pergi karena takut menyinggung perasaan orang yang ghibah tadi. Nah, inilah kenyataan di akhir zaman. Makanya pahala menghidupkan sunnah Nabi di zaman ini sangatlah besar. Qila li Sayyidina Al-Hasan Al-Basri فلان أن الحسن البصري يغتابك، فجاء ذلك الرجل فقال للحسن البصري أنت تغتابني؟ قال أنت أهون علي من أن أحكمك في حسناتي، لأن من اغتاب أحدا فقد أعطاه من حسناته، فلو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي فهم أولى بحسناتي مني. Fulan irtabahu. قال أحد أن حسن البصري يغتابك فذهب قال أنت تغتابني. Dulu diceritakan bahwa Sayyidina Hasan Basri ini difitnah. Jadi ada orang ngomong ke orang lain bahwa Sayyidina Hasan Basri ngerasani orang itu. Akhirnya orang yang merasa dirasani itu, yang merasa digunjing, datang kepada Sayyidina Hasan Basri. Apakah benar Anda telah menggunjing aku, ngerasani aku? Kata Sayyidina Hasan, kenapa aku harus menggunjing kamu? Eman-eman. Karena apa? Orang yang menggunjing orang lain, kebaikan orang yang menggunjing akan diberikan kepada orang-orang yang digunjing. فلا تجلس. kalau itu بالعكس هذا شخص جاء يقول لك فلان حسن البصري يغتابك. جاء هذا الرجل الذي قيل له أن الحسن البصري يغتابه جاء لعند الحسن البصري. صحيح. نعم طيب خلاص. صحيح بس نجس هذا إذا كان واحد يغتاب أبي وأمي أولى أن أغتاب نجس هذا. Ya, ada yang kurang barusan. Jadi kalau memang aku harus menggunjing seseorang, maka yang paling berhak aku gunjing adalah orang tuaku, ayah ibuku. Karena mereka yang lebih berhak terhadap pahalaku. قال السلف الصالح لا تصحب آكل الرأس. من آكل الرأس؟ هو الذي دائما حديثه في الغيبة. لا تصحب. وقد ذر الله سبحانه وتعالى ذلك المغتاب فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ثم ترحم بلفظة الأخ ثم قال ذلك ميت ما بالك لو جاء لك بأخيك وعمل من لحم ساتي دقين بكر هل يصيب لك أكله أو أنك تستقذره؟ لا شك أنك تستقذر حتى الكلام فضلا عن النظر وعن الطعم. فكذلك بماذا تستلذ بطعامه عندما تغتابه؟ فذاك سماء كأكل لحمه. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk ghibah dan menurunkan ayat yang kalau kita renungkan maknanya kita akan jijik untuk melakukan ghibah atau menggunjing orang lain. Pertama, ulama salaf itu menasihatkan kepada kita la tashab akilar ras. Janganlah berteman dengan orang yang suka makan kepala. Siapa orang yang suka makan kepala? Maksudnya orang yang setiap omongannya selalu menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Menggunjing orang lain ini sesuatu yang sangat menjijikkan. Bagaimana di Al-Quran Allah membuat kita jijik terhadap perbuatan ghibah karena menyamakan ghibah ini seperti kita memakan daging saudara kita sendiri yang berupa bangkai.
Pertama, Allah menyamakan dengan makan daging. Daging saudara kita sendiri yang berupa bangkai. Kalau kita dikasih sate misalnya dari daging bangkai, kita akan tertarik, selera untuk makan atau jijik? Tentu kita jijik. Begitu juga ghibah. Kita ghibah, menggunjing orang lain, itu berarti memakan, seolah-olah memakan daging saudara kita sendiri yang berupa bangkai. لا يغرنك كثرة الناس الواقعين في هذا الزمان في الغيبة، وقد جعلت لذلك الغيبة معاهد وجامعات سموها صحافات أو غير ذلك، ينقلون بالإشاعات ويغتابون بالإشاعات وسموا ذلك بإعلام، وإنما ميزاننا شرع النبي محمد. فلو كنت في مجلس ولم تقدر أن تنهى عن ذكر الغيبة فيتعين عليك أن تقوم عن ذلك المجلس حتى لا ينزل مقت الله عليك، إذ أن من يغتاب الناس ينزل عليه المقت والغضب من الله سبحانه وتعالى، فتعتزل المجالس التي يكون فيها سخط الله وتحرص على المجالس التي يكون فيها سخط الله. وللأسف في هذا الزمان حتى في الحوليات يشير متكلم إلى آخر في كلامه فهو مغتاب له، فالناس جاءوا إلى الحولية يريدون الثواب والأجر، فإذا هم يخرجون بالإثم والعقاب. Jangan kita tertipu gara-gara zaman ini riba sudah dianggap biasa, membicarakan aib orang lain dianggap biasa, malah ada sekolahnya. Itu seperti wartawan-wartawan yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Itu mereka sekolah bayar. Bukan berarti kemudian berubah menjadi tidak dosa. Sebanyak apapun yang melakukan ghibah, tetap ghibah hukumnya adalah berdosa, dilarang oleh agama. Kalau kita berada di suatu tempat, ada orang menggunjing orang lain, kita wajib melarang. Kalau tidak mampu, wajib meninggalkan majlis itu. Tidak boleh kita tinggal ada di situ, diam ada di situ. Kenapa? Karena di tempat yang di situ ada ghibah, menggunjing orang lain, itu akan berpotensi mendatangkan murka dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan sangat disayangkan kata beliau, di hari-hari ini bahkan kadang majelis-majelis haul itu yang berbicara, pembicaranya kadang-kadang menyindir orang lain, menggunjing orang lain dengan sindiran. Ini sama saja, akhirnya orang jauh-jauh berangkat dari rumahnya datang haul kepingin dapat pahala, malah pulang membawa dosa. فاصحب كل من يعينك على طاعة الله وكل من يوقعك فيما حرم الله ففر منه فرارك من الأسد، لأن الصاحب الحق الذي إن ذكرت أعانك، ذكرت الخير وفعله أعانك عليه، وإن غفلت نبهك حتى لا تقع في الشر. فالزم صحبة الأخيار ومجالس الأخيار، كما قال مولانا فخر الوجود خليفة سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم: من صحب الأخيار حظي بالمعارف والأسرار، ومن صحب الأشرار لحقه العار في الدنيا والنار في يوم القيامة. Oleh karena itu, selalulah kita berteman dengan orang yang mau membantu kita untuk taat, dan menjauhlah sejauh-jauhnya seperti kita menjauh dari singa, dari orang-orang yang selalu menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Selalulah berkumpul, berteman dengan orang-orang yang ketika kita menginginkan melakukan kebaikan taat, dia akan membantu kita. Kalau kita lupa, dia mengingatkan kita. Sebagaimana nasihat Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang merupakan khalifah Rasulullah SAW, barang siapa yang berteman dengan orang-orang baik, maka dia akan mendapatkan pengetahuan dan asrar. Dan barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka di dunia dia akan mendapatkan aib, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. وقد فهم بعض العلماء من قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الذي يحرص على الاقتداء بالنبي واتباع النبي محمد؟
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الذي هو مخلص لله في جميع أفعاله. والذاكرين الله كثيرا والذي يقرأ أوراده ويستمر عليها، فذاك يوفق لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليس الورد أن ترده مرة، بل الورد الذي تواظب عليه، تصلي الصبح ولا تنام، تحرص على ذلك كل يوم، فإن النوم بعد صلاة الصبح مما يذهب بركة العمر وبركة الرزق. فلهذا كره السلف الصالح النوم بعد صلاة الصبح، فجعلت تلك النومة سميت بنومة الغافلين، والذين يجلسون في أهل الذكر سموا الذاكرين الله كثيرا في هذا الوقت وفيما بين المغرب والعشاء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul ada untuk kalian pada diri Rasulullah panutan yang baik, suri tauladan yang baik. Cuman sebagaimana difahami oleh sebagian ulama, tidak semua orang diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad. Siapa yang diberi taufik oleh Allah? Seperti yang disebutkan dalam lanjutan ayat, yaitu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Artinya orang-orang yang ikhlas dalam segala perbuatannya. Hanya orang yang ikhlaslah yang akan selalu dibantu, diberi taufik untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam segala gerak-geriknya. Dan juga wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak berzikir kepada Allah, ikhlas dan banyak zikir. Ini yang akan diberi taufik untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang wiritan dub-duben, kadang-kadang wiritan, kadang enggak. Tapi rutin setiap hari dijaga wiritannya. Khususnya setelah subuh enggak tidur, dibaca wiridnya. Secara rutin setiap hari. Tidur setelah subuh itu makruh kata para ulama. Dan bukan hanya makruh, bisa menghilangkan barokah umur. Sepanjang apapun umurnya tak barokah. Bisa menghilangkan barokah rizki. Sebanyak apapun rizkinya tidak barokah. Dan tidur setelah subuh disebut dengan naumatul ghafilin, tidurnya orang-orang yang lalai dari Allah. Sementara orang yang setelah subuh duduk berzikir kepada Allah, ini disebut dengan adzakirinallaha katsira, orang-orang yang berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang waktu yang harus betul-betul dijaga, jangan digunakan untuk tidur atau perbuatan yang tidak bermanfaat, adalah waktu antara maghrib dan isya. وهذا من أسباب البركة. يطلب الإنسان البركة في المال وفي العيال، إذ مال بلا بركة عدمه خير منه، أولاد بلا بركة عدمهم خير منهم، إنما أنت تطلب البركة، وهذا أحد أسباب البركة. لهذا السلف الصالح إذا افتتحوا بيت أو كان هناك عقيقة أو ختان أو فرح وسرور أو نكاح، طلبوا البركة بقراءة المولد، لأن تقرأ في شمائل النبي محمد. وما هو المولد؟ إنما هو حصة في قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذكر شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب البركة. فالبركة مطلوب كل إنسان. أنت في حياتك كلها في رحلة لطلب البركة، فلا تأكل إلا طعام مبارك. فإذا جلسنا في ذكر شمائل النبي نزلت البركة والرحمة، فأكلنا طعاما مباركا وشربنا شرابا مباركا وجلسنا مجلسا مبارك. لكن نحرص عند حضورنا مجالس المولد على أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نسمع باسمه أو نسمع بوصف من أوصافه، ولا نكثر اللغط والكلام في المجلس، فإن كثرة الكلام واللغط في المجالس تذهب بركتها. وأنت إذا أردت البركة فاحرص على الأدب في جميع المجالس. فمن أراد السلامة كما قال السلف الصالح عليه بالأدب في كل وكان يحوز الأرض. وصاحب الأدب محبوب عند العباد وعند رب العباد سبحانه وتعالى.
والله يوفقنا وإياكم للتأدب بآداب النبي محمد والتخلق بأخلاقه، وأن نربي أولادنا على ذلك، على محبة الله ومحبة رسوله والتعلق به، إذ هو والتعلق والمحبة لأهل بيته وأصحابه ولجميع عباد الله الصالحين، فإنها من أحسن الفاكسين وأحسن التطعيم في زمان قد كثر به الافتتان. بماذا نضرب التكسين أو التطعيم لنحفظ أولادنا من فتن هذا الزمان؟ بالتعلم والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وأصحابه، تعلق بالصالحين سواء كانوا أحياء أو كانوا من الميتين. فالذي لا يحرص على ذلك يعرض نفسه للخطر في هذا الزمان، فهذا هو أسهل التطعيم. لكن كثير من العقائد الزائغة قد أبعدت الناس عن أماكن التطعيم الذي يحصن الأولاد من هذا البلاء الذي أتلف السيرة وأتلف السريرة وأبعد الأولاد عن السلوكيات الحميدة التي أرشدنا إليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنك لن يكون لك ذكرا حسن في حياتك أو بعد مماتك إلا إذا ربيت أولادك على الخلق الحسن الذي أرشدنا إليه جد الحسن، فقال إن أحسن الحسن الخلق الحسن، لا شيء أفضل بعد تقوى الله يعطاه العبد من الخلق الحسن، فيبقى ذكرك في حياتك حسن وبعد مماتك حسن. إذ الولد الصالح يكون بعد وفاة أبيه يبقى على سيرة حسنة ليكون والده في قبره يذكر بذكر حسن. فالله يخلقنا وإياكم بالخلق الحسن ويوفقنا وإياكم لاتباع هدي جد الحسن، ويحشرنا وإياكم في زمرته ويحيينا على اتباعه ويميتنا على ملته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Berzikir setelah subuh dan antara maghrib dan isya ini adalah salah satu sebab yang bisa mendatangkan barokah. Yang kita cari dalam hidup ini adalah barokah. Kehidupan kita ini merupakan perjalanan untuk mencari barokah, bukan yang lain. Harta sebanyak apapun tanpa barokah lebih baik tak punya. Anak tak barokah lebih baik gak ada. Apapun tak barokah lebih baik gak ada. Karena itu ulama salaf itu dalam segala hal gerak-gerik mereka yang dicari adalah barokahnya, bukan kuantitasnya tapi barokahnya. Ulama salaf mengajarkan pada kita kalau mau menempati rumah, mengadakan akikah, selamatan khitan, selamatan pernikahan, atau acara-acara apa saja, pasti di situ mereka membacakan maulid. Kenapa? Di dalam maulid itu terdapat sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Di dalam maulid terdapat syama'il, akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan ini kalau dibaca di satu tempat, di satu rumah, akan mendatangkan barokah. Rumah yang di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka semua makanan yang dihidangkan ini barokah. Jadi makanan yang di depan panjenengan ini barokah, dihabiskan apa-apa itu barokah itu. Minuman yang ada di panjenengan karena dibacakan maulid ini akan menjadi minuman yang barokah. Majelis yang di situ dibacakan maulid akan menjadi majelis yang barokah. Cuma dengan syarat. Maulid dibacakan di satu majelis, di satu rumah akan mendatangkan barokah kalau pakai adab. Selama acara maulid kita pakai adab. Di antara adabnya adalah selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW harus bersolawat. Setiap disebut sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW harus bersolawat. Ini adabnya. Dengan begitu akan menjadi majelis yang barokah. Dan jangan rame, jangan ngomong sendiri. Karena rame, berisik atau ngomong sendiri dalam satu majelis itu akan menghilangkan barokah majelis tersebut.
menjaga adab dalam majelis itulah yang akan mendatangkan barokah. Siapa yang kepingin selamat maka jagalah adab. Orang yang menjaga adab akan dicintai oleh hamba-hamba Allah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian beliau berdoa semoga Allah mengkaruniakan kita adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita di zaman akhir ini, zaman yang penuh fitnah, harus kita beri perlindungan. Kita beri vaksin. Vaksin dari virus yang merusak moral mereka, merusak agama mereka. Apa vaksin yang bisa menjaga anak-anak kita, melindungi anak-anak kita dari serangan virus-virus yang merusak agama, yang menggerogoti moral dan akhlak mereka? Adalah kita tanamkan sejak dini kepada mereka ta'alluq, keterikatan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang soleh. Buat hati mereka itu tertarik, terikat, dan cinta kepada orang-orang soleh, baik yang masih ada atau yang sudah meninggal. Dengan begitu, anak-anak kita, serusak apapun zamannya, mereka akan terjaga, terproteksi dari virus-virus model apapun. Adapun jika anak-anak kita atau diri kita tidak memproteksi diri kita, tidak menvaksin diri kita dengan apa yang tadi beliau sampaikan, maka bahaya sekali. Kita akan mudah terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang selalu bermunculan di akhir zaman ini. Orang tua yang mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, itu orang tua itu selama hidup akan dikenal kebaikannya oleh orang-orang. Setelah meninggal pun akan dikenang kebaikannya dengan akhlak yang baik. Ini yang harus betul-betul kita tanamkan pada anak-anak kita, sebagaimana dinasihatkan oleh Jaddul Hasan, kakeknya Sayyidina Hasan, yang disampaikan kepada Sayyidina Hasan, ya, beliau bersabda, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sebaik-baik perkara yang baik adalah akhlak yang baik. وما أوتي عبد بعد تقوى الله أفضل من الخلق الحسن. وما أوتي عبد أو شيء بعد تقوى الله أفضل من الخلق الحسن. Dan beliau menambahkan, seseorang itu tidaklah diberi anugerah yang lebih baik setelah takwa kepada Allah, melainkan akhlak yang baik, selain akhlak yang baik. Jadi yang nomor 2 setelah takwa adalah akhlak yang baik. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنزل البركة على هذا المنزل وعلى من سكن فيه وعلى من حل فيه وعلى من دخل فيه، ويبارك في أخينا حجي حميدي، فحل عليه البركة إن شاء الله، الذي كان سببا في هذا الجمع، يجعله إن شاء الله مباركا ورزقا واسعا معينا له على طاعة الله وطاعة رسوله، ويجعله إن شاء الله في الأخيار الطيبين، ويرزقنا وإياكم محبة الصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين والسير على سير الصالحين والتقرب إلى سيد الصالحين بالاقتداء بهدي سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup, beliau berdoa agar supaya Allah menjadikan rumah ini, rumah Haji Humaydi, sebagai rumah yang barokah. Dan juga semoga Allah memberikan barokah kepada semua yang tinggal ada di rumah ini, atau singgah, atau masuk berkunjung ke rumah ini. Dan semoga Haji Humaydi jadikan orang-orang yang barokah, bersama keluarganya, rizkinya dijadikan rizki yang barokah, yang luas, dan semoga dijadikan orang-orang yang baik. Dan tidak lupa beliau mendoakan kita semuanya agar supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh, mengikuti jejak langkah orang-orang soleh, dan berakhlak seperti akhlaknya orang-orang soleh, selalu mengikuti pemimpin orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.